ون فرمو بخشی شینی تیز یہ زانو اس تم 52 تام ڈرائیونگ کرم مگر یہ اسی پتہ یہ ڈرائیور سن دود کیا یل امس کھورس پہ کنگل پیون اتہ نیران چرب مگر امس پت کن حس یہ بے سہل یہ ڈرائیور بچار امس تھانس من دیتن بند امس ٹریفک وال نیتن اخ ڈرائیور نیران سائڈس یہ دپان یہ روٹ میون سہل بہ نیران پراپرٹی کن فروخت کر زٹ واقعی زٹ ادارہ مگر بہت تہ ضمنی گزارش کران کہ سب سے پہلے سوچو ان ڈرائیورن کم پرابلم وچو اننت ناگس من آج سا پرابلم یس زن کریٹ کرم ARTO آفسن یمیک ذمہ دار ARTO اننت ناگ تھی گئی وہ آپ نتن گڈکری سے ملے ہیں ہم بھی خوش ہیں فیس بک پر آیا چنگو میں آیا ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں تھی سربراہ بنائی تھی سانہ تعین پہ سون سپورٹ ضرورت ہم خون دینے کے لیے بھی تیار ہیں نوٹ کیا جائے اور آگے ایکشن کیا جائے ARTO آفس یم سات ARTO نش گھن کھانا تہ ریپرزینٹیٹو اننت ناگک کھانا ریسپانڈا امس سہ بون کن سنان جو میں نے دیکھا ہے اس کے ساتھ پچھلے 3 دن سے پہلے مجھے اس کے ساتھ شبیر صاحب بھی عابد صاحب بھی سب موجود تھے وہاں مجھے اس کے ساتھ لڑائی ہوئی اس چیز پر خالی ان ڈرائیورن کے مسائل پر اس بنائی بھی تمو یہ قدرت اک عزت آسان یمو چنائی مگر اتھ عزتس کریں رچ چلاوان تہ سی آل کشمیر ستن شان بہ شان مگر ادارہ چلاوان مختلف الگ الگ ورنہ یم دہے حظ فون کرو آج گئی ویسے پرابلم اچھا کینٛژھا پان تہ نباوُن سٹینڈن مز یہ تھو تۄہہِ وقت پہ اور مگر مسلہ اگر بلیک لسٹس من ARTO گٲڑۍ کران وچھو بوٗزِو حظ اگر بلیک لسٹس من کران اکھ ریپرزینٹیٹو اکھ گژھان سٹینڈُک أمِس وننہِ جناب اتھ کر تہٕ کینٛہہ کنسیشن یہ ژھٕنان کالہٕ بۄن کُن گر 5,000 یِنۍ یم سات امس اکھ ڈرائیور اندی سفارش کران یہ واریاہ پالٹکس تہ کٲم کران سہ امس گژھان یہ امس دپان 1,000 رۄپیہِ جُرمان کران بھائی امس ریپرزینٹیٹو ذمہ دارس کتھ تہ بیکار روزان یہ ڈرائیور کیا مانہِ امس ذمہ دارس پگہ سٹینڈس مانہِ حظ مختلف مسائل یمن پہ بیٚیہِ چھُ خاص کر تہنٛدِ وسادت سۭتۍ تۄہہِ چھُو راجدھانی منٛز روزان اَسہِ دِ کمپلیٹ یتھ نہٕ ہر کانٛہہ چھُ نبر نیران روڈس پہ ڈرائیور اکھ گیس أمۍ سٕنٛز سختی دوٚیِم گٔیَس ٹریفک والٮ۪ن ہٕنٛز ٲخٕر چھِ گاڑِ تیٚلہِ گرِ تھاونہِ وۄنۍ چھُ أسۍ تۄہہِ گُزٲرِش حظ کران ٹایم چھُ کم پہم بہٕ وَنہٕ یم سٲنۍ مہمان آیہِ سرینگر پٮ۪ٹھ نارتھ پٮ۪ٹھ سینٹر پٮ۪ٹھ وٲتۍ یوٚتَتھ بہٕ چھُس کران یِمن شُکریہ ادا مگر ساتھ ساتھ چھُس بہٕ وَنان یِتھ پرٛزنٹ کران میٖٹنگ مگر یہِ آل کشمیٖر میٖٹنگ چلان گٔے وٕنکٮ۪س مےٚ باسان گۄڈنِچ لٹہِ وۄنۍ چھِ اَسہِ مسلہٕ مسٲیل یتھ اسلام آباد ڈسٹرکس منٛز واریاہ کینٛہہ یُس بہٕ رِکویسٹ مطلب ییٚتٮ۪ن چھُس باخبر کران سٲری ییٚتہِ چھِ سٲری ٹرانسپورٹ ذمہٕ دار پریزڈنٹ یوت چھِ ییٚتٮ۪ن اَسہِ چھُ مین اسلام آباد ڈسٹرکُک بُتھ سُہ گوٚو یہِ لال چوک لال چوکس منٛز چھِ أسۍ سٹینڈ 12 فنکشن کران سٹینڈن 10 منٛز چھُ اَسہِ یِوان ٹرانسپورٹ کِس طرفہٕ چھُ اَسہِ سُہ ظُلم چلان کہِ کینٛہہ سٹینڈ کٔرِکھ اَسہِ شفٹ یتھ منٛز أسۍ ڈی صٲبن نی کینٛہہ لٹہِ دوٚپُکھ اَسہِ ہسا چھُ پلان یہ ٹاونس منٛز گۄڈنیٚتھ یِہے کتھ تُلان اتھن اگر سانہِ گاڑِ چھِ شہر وسان یِمن چھُنہٕ تراوان پنتھا چوک اپور چاہے نارتھٕ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان تِمن چھُنہٕ تراوان ہورٕ یہِ ہسا پارِم پورہ پٮ۪ٹھ سٹی منٛز کینٛہہ یا اگر بند چھُ یِوان کرُن یِم کٔرِنۍ سٲلِم بند اگر یِمن یلہٕ چھُ تھاوُن تیٚلہِ ترٲیِن اَسہِ تہِ چھِ تِمے گاڑِ اَسہِ تہِ چھِ تِمے پونٛسہٕ کٔڑمٕتۍ یہِ چھُ نمبر اکھ مسلہٕ اَسہِ نمبر 2 چھُ اَسہِ یُس اَسہِ گرین ٹیکٕس چھُ وُنہِ یِم 15 وٲلۍ گاڑِ چھِ اَسہِ یِمن چھُ اَسہِ ڈبل پیوان یہِ ہسا یہِ ٹیکٕس بَرُن 300 رۄپیہِ اَمِچ تہِ چھُو تۄہہِ بار بار یہِ ہسا یہِ میٖڈیاہس تام واتناوان میٖڈیا تھروٗ ایڈمنسٹریشنس تام ترٛیٚیِم مسلہٕ چھُ اَسہِ یُس زن یہِ کنڈمنیشن چھُ کہِ اتھ پٮ۪ٹھ یُس اَسہِ اوترٕ بہٕ اوسُس پانہٕ تہِ سۭتۍ دہلی کہِ یُس اَسہِ اوترٕ ٹرانسپورٹ منتریس تتہِ دیُت کہ اَسہِ کٔرۍتو کم سے کم اگر نہٕ 15 ؤری کٔرِو 10 ؤری کٔرۍتو أسۍ جناب محترم اگر نہٕ 15 گژھن کیٛازِ تِم چھِ وَنان تۄہہِ ٹوٹلی 15 ؤری یہِ وٕچھوٕ تۄہہِ پانہٕ تہِ وۄنۍ گوٚو سٲنۍ چھِ رِپرٛزنٹیشن تِمن اَسہِ ترٛٲومٕژ کہِ 15 ؤری کٔرِو اَسہِ برابر وۄنۍ چھُ تِمن تام کیٛاہ کَرن یہِ چھُ اکھ دوٚیِم چھُ
کنڈمنیشن وون مے جناب دویم یہ آوار گاڑی واریاہ یُس زن ییٚتٮ۪ن أمۍ تہِ کٔر ذِکر بِلال صٲبن کہ آوار گاڑی چھِ اَسہِ ییٚتہِ پکان سٹینڈن چھُنہٕ کٕہٕنۍ ویلیو یِم چھِ ہر کُنہِ سپاٹس پٮ۪ٹھ ٹریفک وول ییٚتٮ۪ن کھڑا گوٚو تٔمۍ بنوو تٔتھی سٹینڈ پہلس یِتھ کٲٹھۍ تیٖر چھِ آسان وَنہِ تٔمِس تہِ چھِ تِتھ کٲٹھۍ آسان تِم گاڑِ وٲلۍ وَنہِ سٲنۍ گاڑِ اگر نیرِ تٔمِس چھِنہٕ تَتٮ۪ن دِوان جاے تٔمِس چھِ پٔتۍ کِنۍ تُلان فوٹو یُس زن اوترے آنریبل ہائی کورٹن کوٚر آرڈر کہ گاڑٮ۪ن آز یی کُنہِ تہِ فوٹو تُلنہٕ نہ یی چالان کُنہِ تِتھ کٲٹھۍ کرنہٕ یوٚتام نہٕ تِمن ڈاکمنٹ یِن وٕچھنہٕ مگر تتھ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ یِم عمل کران یِم چھِ فوٹو تُلان چالان چھُ 5 مِنٹہِ بادٕے واتان ژٕ حظ اوس ییٚلہِ ڈرایورس چھنہٕ اصل پیی ترٛیٚیِم چھُ اَسہِ مسلہٕ شفٹنگ سُہ تہِ تُل بِلال صٲبن تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ کرنہٕ وۄنۍ بہٕ ڈسکس کِہیٖنۍ بیٚیہِ چھُ پٔرمِٹ اگر اَسہِ رِنیو چھُ آسان کران گۄڈٕنیتھ چھِ أسۍ ARTO آفسس منٛز ژھانڈان أنِو نہ حظ آنر کانٛہہ آنر چھُ آسان نٮ۪بر دِلہِ چھُ بمبی چھُ آسان مگر گاڑِ چھِ اَسہِ جُرمان کھسان واریاہ وۄنۍ چھُ ضروٗری اگر کانٛہہ ڈیتھ آسہِ گٔمٕژ تمہِ خٲطرٕ چھِ یِمو تھٲومٕژ پروسیٖجر کہِ تتھ چھِ لیگل ہیر بناوٕنۍ سُہ چھُ جینوَن کتھ وۄنۍ گوٚو أسۍ ٲسۍ یِمن ونان ARTO صٲبس پننس کہِ اَسہِ کٔرتو تُہۍ أسۍ انون سُہ ویڈیو کالہِ پٮ۪ٹھ تٔمِس سۭتۍ وٕچھتو تُہۍ یہِ چھا آدھار کارڈ کٔرتو چیک تُہۍ وٕچھتو سُہ مگر تِم چھِنہٕ ماننہٕ خٲطرٕ یہِ تیار کِہیٖنۍ بیٚیہِ ووٚن ARTO آفسُک تہِ اَسہِ مسلہٕ یہِ تہِ ووٚنُکھ امہِ پتہٕ چھُس بہٕ وۄنۍ دعوت دِوان پننس ٹرانسپورٹ کی طرف سے لیکن یہ سب محمد شفیع صاحب کی دین ہے جاوید صاحب کی دین ہے ہم کیوں چلیں گے جموں والوں کے اشاروں پر اگر جموں کا اپنے آپ کو چیئرمین کہتا ہے وہ خود ہی بن گیا اس کو کسی نے چیئرمین نہیں بنایا وہ مفاد پر کچھ لوگ ہیں جو اپنی کھچڑی پکانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں لیکن جو محمد شفیع میر صاحب ہے شیخ جاوید صاحب ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے ہمیں وہ دکھائے کس نے ان کو منتخب کیا ہے میں نے پہلے بھی ایک پریس کانفرنس میں اس تنظیم کا بائیکاٹ کیا ہے وہ بائیکاٹ میں نے کیوں کیا ایک تو سری نگر میں کچھ لوگ ہیں وہ جو ذاتی طور پر وہ سیدھا بولتے ہیں ہمیں گاؤں کا ٹاؤن کا بندہ نہیں چاہیے اس لیے ہم دوسرے کے اشارے پہ کیوں کام کریں گے ہمارے پاس ایسے باشعور انسان ہے تۄہہِ چھُ آلریڈی کوٹن دِژمٕژ تَتھ اِنٹرٛیٖم تۄہہِ چھَنہٕ تَمِچ دراصل پتہ کینٛہہ ییٚلہِ کہِ غلام نبی صٲبن چھُ بالکل چھُو تۄہہِ تَتھ منٛز پارٹی کھڑا تھٲومٕتۍ مگر بدقٕسمتی سان چھُنہٕ اَسہِ اِمپلمنٹ سُہ کوٚرمُت کینٛہہ کوٹن چھُ آلریڈی ڈایریکشن کٔرمٕژ SSP ٹریفکس کہ یِم گاڑِ چاہے SND چھُ تَتھ منٛز بِجبِہارا ٹیکسی سٹینڈ چھُ تَتھ منٛز کُس تانۍ مےٚ چھَنہٕ پتہ کینٛہہ مگر پارٹی چھےٚ تَتھ منٛز یِتھَے کٔنۍ کۄپوارا پُلووما شُپین چھِ تَتھ منٛز پارٹی کوٹن چھےٚ ڈایریکشن کٔرمٕژ SSP ٹریفکس کہ یِمن سۭتۍ نسا چیٖرزِ نہٕ کینٛہہ وۄنۍ اِمپلمنٹ چھُنہٕ اَسہِ کوٚرمُت کِہیٖنۍ یہِ چھےٚ سٲنۍ کمزوٗری یہِ چھےٚ تَتھ تہِ چھِ کینٛہہ وجوٗہات آسان کہ اَسہِ چھُنہٕ پانہٕ ؤنۍ اَسہِ چھِ کومنِکیشن گیپ گژھان یکدم أسۍ چھِ اکھ کشمیرس چیئرمین یِہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ادا کران بیٚیہِ چھِ أسۍ پنُن چیئرمین صٲب یِم ہمیشہِ فرنٹ نِوان چھِ تہٕ أمۍ سٕنٛدسٕے یِہنٛدسٕے صدارتس منٛز چھِ أسۍ برونٛٹھ برونٛٹھ پکان بیٚیہِ چھِ ییٚتنس اَسہِ جنرل سیکرٹری ییٚمہِ کنفیڈریشنٕکۍ شبیٖر احمد صٲب بیٚیہِ چھِ أسۍ ہُپٲرۍ کِنۍ بیٛاکھ اکھ سٕہہ ہوٚتنس بِہِتھ ییٚلہِ تہِ ڈنڈٕ پیٚوان چھُ سُہ چھُ پیٚوان أکِس رجسٹٲرڈ سٹینڈس سُہ چھُنہٕ پیٚوان آوارٕ وٲلِس کینٛہہ کیٛازِ آوارٕ وول چھُ یِہٕنٛز پنٕنۍ پیداوار یِہٕنٛدۍ پنٕنۍ پوٗتۍ یِم یِمن رچھان چھِ یِم چھِ تِمن رچھان تہٕ ہُم چھِ یِمن رچھان ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ اِنڈِجوَل گژھان چھِ أسۍ چھِ یِوان مِسمار کرنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ موٚٹھ بٔنِتھ گژھو اَسہِ نہ حظ پورِ نہٕ کانٛہہ تۄہہِ ؤنِو یہِ کتھ سۭتی ووٚنوٕ تۄہہِ یُس تۄہہِ یہِ چالان چھُ ای چالان ونان تۄہہِ ما آسہِ اگرے تۄہہِ پٔتِم یُس اَسہِ وٕچھِتھ اوس ییٚمہِ دۄہ شبیٖر صٲب اَسہِ دِلہِ سۭتۍ اوس تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ خصوٗصی یِمن کینٛژن کتھن پٮ۪ٹھ تٔمِس حظ تتھ میٖڈیاہس برونٛٹھ کَنہِ ووٚنمُت زِ ای چالان گٲڑۍ چھِ سٹینڈس منٛز بِہِتھ أمۍ چھِ وَنان ژٕ ہسا اوسُکھ ویجبیارِ أمۍ چھِ یِوان سوزنہٕ تہِ ییٚلہِ زن کہِ کوٹ ڈایریکشن چھےٚ یِم ہسا کٔرِو کِہیٖنۍ یِم چیٖز کیازِ چھِنہٕ اِمپلمنٹ گژھان یہِ چھُ اَسہِ وٕچھُن پانے یِم وٕچھن نہٕ کینٛہہ أسۍ آے یوٚتنس یہِ وننہٕ خٲطرٕ بایا یہِ فورم چھُ تُہُنٛد یہِ چھُ تۄہہِ چلاوُن یہِ چلاوُن چھُ تُہنٛدِ ساتہٕ سۭتۍ تُہنٛدیو پونٛسو سۭتۍ تُہنٛدیو قدمو سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ چھُ یہِ قدمے سۄکھنے تہٕ دِرہمے یوٚتام نہٕ یِم ترٛےٚ چیٖز سۭتۍ آسان بایا توٚتام نسا چلہِ نہٕ کِہیٖنۍ یوٚتام أسۍ وٕنیُک تام وٕچھو وٕنیُک تام چھِ یتھ اگرے یتھ بے شک کانٛہہ نفر پنُن ٹایم چھُ دِوان کانٛہہ نفر تَتہِ چھِ سیم پرٛابلِم NOC چھِنہٕ میلان تَتھ تہِ چھِ واتناوان قبضہٕ چھِنہٕ گژھان تَتھ تہِ چھِ واتناوان کانٛہہ تہِ چیٖز گژھِ کُنہِ جایہِ پرٛزنٹ اس کو ریسپیکٹ نہیں ملتے مگر اس کی وجہ کیا ہے جڑ کیا چھِ یوٚتانۍ نہٕ جڑ اَتھ گارو أسۍ کرو ہم کریں گے کیا جڑ ہم خود ہیں کہ أسۍ چھِنہٕ یوٗنٹی کینٛہہ اگر آپ کے پاس یوٗنٹی ہوتی تو تُہُنٛد یِتھ پٲٹھۍ تُہُنٛد پریزیڈنٹ واتہِ آفسس منٛز باہر سے دیکھے گا کہ آیا وہ دروازہ کھولے گا مگر یہاں پریزیڈنٹ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے یہ کون ہے ARTOs
वो कौन उसका काम है डिवाइड करना यम तो प्रॉब्लम मगर तुम करो पता डिस्ट्रिक्ट कुपवारस मज इस कोऑर्डिनेशन मैं 6 बजे निकलता बहुत तमाम पर आवार गाड़ बंद कर बहुत अकिस तुम न्यूज़ तो मे खिलाफ वारे मगर बहुत माना बहुत तुलान सारी चाहे बहुत बस प्रेजिडेंट बहुत बस रिप्रेजेंट कर मगर बहुत सोमो तमाम यम तो चाहे ऑटो सारी पान से मगर कोऑर्डिनेशन मजबूत कोऑर्डिनेशन चाहे हालात पे प्रेजिडेंट या प्रेजिडेंट हम काम की बात करें तो कॉन्फेडरेशन का मतलब यही है कि जो ट्रांसपोर्ट और ड्राइवरों के जितने भी मसले हैं वो आला हुकाम तक पहुंचा के उनको हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा ये गेट टुगेदर इसलिए था कि हम पूरे जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी प्रेसिडेंट हैं उनके साथ रूबरू उनकी जो शिकायतें और मसले मसाइल हैं उनको सुनने के लिए हम यहाँ पे आए थे। कि तो बहुत सारे मसले हैं जिनमें सरफहरिस्त मसला है नॉर्थ बाउंड साउथ बाउंड जो कि एक ऐसी गुत्थी तैयार करके रखी है सरकार ने जिसके ऑर्डर भी हुए हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। और दूसरा ये जो ग्रीन टैक्स का मसला है ग्रीन टैक्स नहीं है ये एक्चुअली स्क्रैपिंग पॉलिसी के जो भी 15 साल पुरानी गाड़ी है उस पर ये टैक्स लगाया गया है जो कि 600 रुपये से बढ़ा के 8,500 रुपया कर दिया है। तो उस वजह से सरकार के साथ बात हो रही है तो हमें यकीन है इंशाल्लाह कि ये मसला बहुत जल्दी ठीक यानी कि हल होगा। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। जब हम बात करेंगे जो हमारा यहाँ पे एक मेगा मीट का इवेंट रखा था जो एक हिस्टोरिकल मीट था और उसमें हमने ये चाहा था कि जितने भी इंडिया के जितने भी दूसरे रियासतों के ट्रांसपोर्टर हैं वो कश्मीर के ट्रांसपोर्टों के मसलों को देखे उनको महसूस करे और साथ ही साथ वो हमारे लिए एक एम्बेसडर का काम करे टूरिज़्म के रिलेटेड। तो उसके बहुत सारे अच्छे नतीजे भी आए हमारे पास और उन्हीं की वसाकत से फिर हम दिल्ली में गए और हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी साहब हैं उनसे मुलाकात करके हमें बहुत सारे 2-4 काम हो गए और 2-4 काम अभी होने बाकी है। देखिए ये ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से जो अजीत सिंह जी है तो मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ आपकी वसातत से कि वो जम्मू एंड कश्मीर की वेलफेयर एसोसिएशन नहीं है वो जम्मू से बिलोंग करती है और जम्मू को ही देखती है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि वो J&K का होता तो कम से कम हमारे कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव उस तंजीम में होते उस एसोसिएशन में होते जो नहीं है। और रहा सवाल हड़ताल का, हड़ताल किसी भी मसले का हल नहीं है। हमारे ग्रुप का हमारी कॉन्फेडरेशन का मानना ये है कि बातचीत से ही हम सारे मसले एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हल कराएंगे। और दूसरी बात ये कि अगर हड़ताल करने की नौबत भी आई तो सबसे